actuellement déjà dabara ni filɛ bagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ kan filɛ sisan ni minnu bɛ tila ka segin kan filɛ an b'a fɔ bɛɛ ko aw bisimila aw ka baroda kɛnɛ kan an b'a fɔ ko nin ye aw ka baroda kɛnɛ sigilen pour 42 minutes an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème bɛ mariage précoce de kan an b'a fɔ ma an ka todunkan na ko furu joona an ka bi thème a ma nɔgɔn c'est vrai kuma parce que an bɛna don sujet dɔw la a man kan tɛ ka bɔ an da mais denmisɛnnin ko don mais comme bamananw fana b'a fɔ cogo min na ko denmisɛnnin bolo ko ɲuman ko bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc an bɛna don an ka bakurubaw kɔnɔ yanni an ka don an b'a fɔ ye ko pour que aw bɛ se ka jɛmukan in sɔrɔ aw b'aw connecter to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net wa ni jɛmukan in fana bɛ bɔ ye chaque jeudi à partir de 13h donc an b'a fɔ ye ko an ka mɔgɔ welelen kɔrɔlenw b'an bolo a b'u dɔn ka kɔrɔ an ka fɔlɔ an b'a daminɛ an ka mɔgɔ fɔlɔ la comme u b'a fɔ kuma bɛɛ ko ma daminɛ numan fan la n bɛna zen ta daminɛ kini yan fan na donc n b'o daminɛ Nana Kadija ko ne yɛrɛ la o y'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Nana Kadija ko bɛ cogo di ko tɛ cogo la i b'a kan forme de kosɛbɛ i ka musɔrɔsiri musɔrɔ in kɔni n'i y'a ye fasi o fasi la o y'a sɔrɔ o de ka ɲi o a ye ɲɛ ta bila n kun o kuma ɲɛ ta bila n kun ko kɛ i dɔgɔnin kan jumɛn de bɛ walayi kan ba tɛ n kɛra tile fila yɛrɛ o n kun ma ɲɔni i m'an fasa cogoya ala ka nɔgɔya kɛ i b'a fɔ an ka fɔlɔ j'espère que nin y'a bannen yɛrɛ a ma ban fɔlɔ parce que ne ma sɛnɛji n'a fɔra donc o de fɔ an ka fɔlɔ wɛrɛ su ye parce que n'a fɔra ko ne yɛrɛ daga wuli terikɛ o de bɛ donsow kɔ o de bɛ mɔgɔbaw kɔ o ma se ka na sogo di ne ma ne k'o kɛ naji tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka sogo di ma wa kana sogodenni minɛ a bolo dɛ yɔrɔ mɔgɔ min bɛ yala donso kɔ kɔni o man ka dɛsɛ sogo fan si la donc i b'a kɛ parce que i b'a kɛ sogo ye sogo min bɛɛ tɛ se ka sogo di ma parce que kɔrɔlen tɔw bɛ sɛ ni saga ni ba ninnu di ma donc kana sogo la voilà mun tɛ sɔrɔ dɛ voilà donc ma kɛnɛya de nana ma kɛnɛya fɔlɔ ma kɛnɛya donc a fɔ peni Mayiga k'a ka na nin ka sugu ayiwa ko k'a y'i sɔn gengin na dɛ ko bɛ ne ka golo k'i ka ayiwa basi tɛ kuma y'an sɔrɔ an bɛ nin bila yen nɔ Nana Kadija mɔgɔ min bɛ gengin d'i ma ko wɛrɛ b'o kɔnɔ an k'a ka ɲi Nana i ka folikan lase an filɛbagaw ma ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ folikan di k'an filɛbagaw fo n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ n b'i fo i ka cɛsiri la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'an filɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fo o sigiyɔrɔ la kosɛbɛ n y'o de f'i ɲɛna olu de y'an choisi parmi tant d'autres olu de bɛ commentaire kɛ u bɛ partage kɛ o tɛ segin ka kɛ kɛ belebelebadenw ye donc an tɛ se ka sɛgɛn u foli la an tɛ se ka ɲinɛ u foli kɔ n y'o de fɔ mɔgɔ min y'i kanu i t'o tigi sara sɔrɔ hali n'a ye diɲɛ d'u ma an t'u sara parce que o y'an kanu de donc an b'a f'u ɲɛna ko u bisimila ko kura baroda kɛnɛ kan tuguni d'accord merci beaucoup Nana Kadija Kone an bɛ se an ka mɔgɔ wele filanan ma n'o ye ne yɛrɛ denkɛ kɔrɔbalen Petit Mayiga ale fana bɛ fɛ ka kɛ Peni Mayiga den ni sisan a sogo ko la sisan a b'a fɔ sogo ale ye Mayiga fitinin de ye ko Mayiga a kana sogo de di ma bon an b'a fɔ a ɲɛna k'a ka na ni wara sogo ye i ko sogo ma bɔ sogo a ko dɔrɔn ko kungo kɔnɔ sogo e yɛrɛ ko min sɔrɔ man di min bɛɛ tɛ mun sɔrɔ donso bɛɛ tɛ se ka mun faga donso bɛɛ bɛ se ka wara faga bɛɛ se ka wara faga ayiwa donc sisan an bɛna wara sogo dɔrɔn d'a ma sɛgɛn Belgo ayi sogo ko ayi ne ma foyi faamu i denkɛ ko la a bɛ k'i bila waragola e t'a la a bɛ fɔlɔ an b'a dɔn ni yɛlɛ ni fɛnw de mais bi a ɲɛ kumunen don dɛ ko k'a bɛ fɛ ka kɛ Peni Mayiga den de tiɲɛna a bɛ fɛ ka kɛ Peni a bolo bɛ ka don ko in na dɛ mais an b'ale bolo sama ka bɔ e bɛ bɔ n'Ala sɔnna ma e ba tɛ ne ye ne bɛ bɔ n'i bɔ ko parce que a tɛ taa ni ji a tɛ e bɛ ka kɛ cogo min na tan n'an ye ale b'a ta ni fanga ye ale b'a ko ta ni fanga ye cogo min na ni peni min y'a ta ten a tun bɛ ɲɛ a tɛ kɛ dɛ an b'e bɔ n'i bolo bɔ Mayiga Petit Mayiga i ka foli la lase an filɛlikɛbagaw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ i n'a fɔ Nana bɔra ka foli kɛ cogo min na ayi kana ni Nana ka foli tɛ kelen d'accord n bɛ n yɛrɛ ka foli fɛn fɛn bɛ k'an suit nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ don o don olu de sɔgɔlen bɛ Actuel Media la an b'u deli hali bi u sɔgɔlen tɛ Actuel Media la kosɛbɛ an b'i fana fo donc il paraît que i kun man kɛnɛ o ma e kun ti yan a fɔ e kun man kɛnɛ bana nɔgɔyara i b'i ka dugawu kɛ mais il paraît que ale tɛ kuma e tɛ kuma ni bi bɔra la Ala ka nɔgɔya kɛ ni bi bɔra la an filɛlikɛ jɔnw ni bi bɔra la a tɛna Mayiga den ye tuguni plateau sanfɛ n bɛna ban n'i ye deli kana ban ka ni mɔgɔ ma y'i den da a fɔ n'an ka fleurs ye n bɛna mun fɛ n'i den ye kojugu kɛ parce que n'i ye n sɔntɔ ye dɔrɔn n bɛ sɔn olu dɔrɔn de ta n'i den ye kojugu kɛ i b'a minɛ k'a corriger k'a bila c'est à dire n bɛna punition de o ayi sa parce que plateau ka d'a ye de e m'a faamu sa berekɛnɛ o tɛ tigɛ dɔn n'i y'a ban i bɛ berekɛnɛ de d'a kan
non a fa bere ga biro me kala ka tota amala deli e ga bana ala ke kisa no na yaram donc so ko ina me ga se kana isa ma so do la na fo an yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min na wala awɔ a ka ɲi ne de ta ye n ka sogo ne de bɛ n ka sogo ne kun ni dɛmɛ de walasa a nali ka ja o ma e bɛ fɛ k'a dun ni n bɛna mun fɛ ko ni walasogo dɔ t'u bolo maralen n'u bɛ fɛ ka na n'o ye k'u y'a faga n'u taara dɔ fɛ yen o y'a sɔrɔ sogo kɔrɔ de b'u bolo ni ma i ka sinsinnen wara kan kana sɔrɔ wara la ne bɛ kura de fɛ Maïga merci beaucoup donc an filɛlikɛ jɛmɔgɔw an b'a fɔ ye ko an bɛna don an ka bakurubaw kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ ye ko aw bɛ se k'an ka nin jɛmukan in sɔrɔ an ka page Facebook kan an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net an b'aw fo ko kuran kɔ tuguni donc bi thème c'est un peu sensible kuma ma nɔgɔn kuma ye toden de ye n'i ye kelen ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ a ka to ɲini kɛ depuis an ka kuma daminɛ la an ka question fɔlɔ n b'o tɛnku à ma droite o tɛ yan nana Kadija bi ko bɛ kɛ yɔrɔ ko bɛ ka daminɛ ni kinibolo ko bɛ kɛ yɔrɔ ko n ka ko bɛɛ daminɛ ni to ka daminɛ ni kinibolo donc n b'a daminɛ n'o ye donc n ka question fɔlɔ o m'a tɛnku e la i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na an ka bi thème a ma nɔgɔn dɔɔni certes mais ça veut pas dire que i t'i hakilinata fɛnɛ fɔ quoi parce que diɲɛ yɛrɛ ye kalanso de an fɛnɛ b'a taa ɲini ka na an bɛna fɔ an filɛlikɛbagaw ye olu fɛnɛ bɛ dɔɔni min dɔn olu fɛnɛ bɛ tila k'o fɔ anw ye an bɛ ɲɔgɔn bilasira diɲɛ o de donc n bɛ n ka question fɔlɔ tɛnku la jagoya furu e yɛrɛ bɛ se ka définition kunkurunin jumɛn d'a ma en 2 minutes kɔnɔna la jagoya furu ou bien joona furu joona furu bamanankan ma nɔgɔn joona furu mariage précoce ok Belgo i ka o question diyara n ye kojugu yani n ka question jaabi an y'o de fɔ baroda kɔni baroda émission kɛra a tɛ sigi ka wuli k'an ma hakɛto ɲini kɛ an ka followers fɛ parce que a kɛra cogo cogo an bɛ se ka mot déplacé le fa kɔnɔ a kɛra cogo cogo donc hakɛto bɛ an filɛbagaw ye depuis n'a ma daminɛ fɔlɔ fo ka na baro ban fo ka na wuli ka bɔ yan hakɛto b'o ye kosɛbɛ donc Belgo n'i y'o question posé ne kun o diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ se ka mun fɔ définition min fɔ comme n bɛ se ka fɛn mun fɔ comme définition furu joona la o tɛ dɔ wɛrɛ ye ka musomani furu muso di furu la n bɛ se ka fɔ musomani yɛrɛ parce que a ma se donc ka muso furu musomani di furu la ka sɔrɔ a si ma se d'accord ou bien fɛn cɛjuguya a bɛ se ka wolo fɛn caman na d'accord an da bɛna se olu ma baro kɔnɔna la n mago tun bɛ a définition kunkurun na parce que bɛɛ ni hakilinata don donc o hukumu kɔnɔna la petit Maïga ne denkɛ kɔrɔbalen n b'o question kelen tɛnku e la i ka hakilinata ni di furu joona yɛrɛ définition bon furu joona n'a fɔra furu joona mariage précoce n'a fɔra mariage précoce o tɛ dɔ wɛrɛ k'i den di furu la k'a sɔrɔ a si ma se donc k'i den fitinin di voilà k'a sɔrɔ a si ma se furu ye a dɔw a bɛ se ka san 10 ou bien san 12 ninnu bɛɛ ye furu joona de d'accord ka den di k'a sɔrɔ a si ma se furu a fɔ ne ma ko mariage précoce d'accord mais n'a fɔra furu joona parce que ninnu fila furu joona ani mariage précoce danfara fitinin min bɛ se ka y'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra mɔgɔ furula joona i bɛ se ka furu ka i si to san hakɛ dɔ la ka sɔrɔ i sera furu ye mais a bɛ fɔ npogotigi dɔw bɛ furu joona ka u sera furu ye n'u sera furu ye san min na o bɛ bɛn u ka furu kuma ma donc a bɛ fɔ k'i furula joona a bɛ fɔ k'i furula joona mais mariage précoce contexte la i ka di furu la i ka furu k'a sɔrɔ i si ma se o de don d'accord a faamuyali sɔrɔ o la sisan merci d'accord nana min gɛrɛla ka question filanan tɛnku la i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kuma la cogo min na ka den di furu la ka sɔrɔ a si ma se yala la kɔlɔlɔ b'a la Belgo i ka o question diyara n ye kojugu ne bɛ se ka fɔ yɛrɛ kɔlɔlɔ min b'a la o nafa t'a la d'accord parce que furu joona ye fɛn min bɛ kɛ an yɛrɛ y'a fɔ comme définition ko fɛn de don fɛn mɔgɔ bɛ musomani ta k'a di furu la ka sɔrɔ a ma se kosɛbɛ e ye mɔgɔ min di furu la ka sɔrɔ a ma se e kɔni ma fɔ ko ka taa cɛlasigi la o i ko kɔni k'a ka taa cɛ bilasira de i ma fɔ ka taa cɛlasigi la ka taa cɛ bilasira an nana a bɛ taa bilasira a bɛ baro k'a fɛ mais i m'a fɔ ka taa cɛlasigi kɔni dɔn cɛlasigi nafama yɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min tɛ se k'o kɛ o kɔni i m'o bila ka taa cɛlasigi la n'a y'a jateminɛ k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ ko n'i ye muso di joona furu la parce que mɔgɔw bɛ jateminɛ kɛ
fɔlɔ an y'a ye ka fɔ fɔlɔ mɔgɔw bɛ musoman di furu la joona dɔw b'a wa ye mɔgɔw morphologie tɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ u si dɔw bɛ depuis u san 12 san 14 u bɛ bonya ka janya u yɛrɛ b'u ye i b'a fɔ ko ayi ko nin ye ne ba ye ka sɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don donc mɔgɔw b'u ta o fɛ dɔrɔn k'o ta k'o di furu la k'a sɔrɔ morphologie dɔw de bɛ muso la f'olu ka développer kosɛbɛ e mana muso furu kɔni n'i ye muso kɔni di furu la i kɔni ko k'a ka den sɔrɔ mɔgɔ min ye denmisɛnnin fitinin ye o bɛ se ka den fana o fana bɛ se ka den dɔ développer yan donc pour que a ka den sɔrɔ il faut que ale fana ka hormones ninnu ka développer fa fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛ fana labalo parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ den bɛ balo ba jeli de la ani a bɛ dumuni minnu kɛ donc ne bolo n'o tigi ma pɛrɛ n'a sɔrɔ a tigi formelen tɛ ka ɲɛ k'a sigi yɛrɛ a bɛ hali n'a bɛ den min sɔrɔ i b'a dɔn a den caman bɛ kɛ a den caman bɛ kɛ fɛn ye a bɛ na den u b'a fɔ cogo min na ko den bɛ na joona den bɛ na joona donc yɔrɔ ni den nana joona ni ala n'a ka alaya tɛ balo ni ma nɔgɔn dɛ u b'a bila vitre kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ balo voilà donc depuis kɔɲɔso la muso dɔw b'a relâché parce que o tɛ se ka cɛ supporter an bɛ hakɛto ɲini kɛ an filɛbagaw fɛ yɔrɔnin na donc ni mun sera ka kɔɲɔso ta étape tɛmɛ an b'a ye k'a fɔ n'a nana kɔnɔmaya la a bɛ sɛgɛn parce que a fari tɛ s'a kɔrɔ fɛn bilalen don a kan a tɛ se ka fɛn min supporter mais ale yɛrɛ ye den k'ale ka tila ka den wɛrɛ développer a ma nɔgɔn donc n'a sera k'o fana étape surmonter an b'a ye k'a fɔ n'a sera jiginniyɔrɔ la a ma nɔgɔn den caman bɛ kɛ morne ye ala k'an kisi ou bien ale yɛrɛ bɛ taa ou bien ani den bɛɛ bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ wa o fana t'a la kojuguba ye n'a sɔrɔ i sara saya kɔfɛ kɔni foyi tɛ yen donc ni ala y'a kɛ ko i taara ala k'an kisi an bɛ dugawu kɛ ala ka muso bɛɛ lajɛlen kisi nin fɛn ma parce que fɛn cɛjuguba don ni ala y'a kɛ yɛrɛ an ka ɲi tɛmɛ ni ala y'a kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a bɛ dɔw a bɛ bana cɛjugu dɔ bila mɔgɔ la n'o ye sugunɛ ci bana ye bɛɛ i b'a dɔn ko hali n bɛ se k'a fɔ saya fana ka fisa n'o ye parce que imagine e ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin e sugunɛ baara cira i b'a dɔn ko i tɛ se ka foyi kɛ u bɛ fil dɔ de bɛ branché i la an filɛ mɔgɔw ka hakɛ to donc ni sugunɛ y'i minɛ dɔrɔn a bɛ jigin a kɔnɔ e tɛ se ka jɔn bɛ na e furu k'e to bana la i bɛ kɛ bolokɔfɛ fɛn ye donc i bɛ sa ten i bɛ sa cogo kojugu la parce que mɔgɔ si t'a mago don i la a ka di bɛɛ ye n'i nana diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra muso ye i ka furu i ni mɔgɔ dɔ k'a ka vie kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka den sɔrɔ aw ka olu fana labalo ka olu fana ka avenir dilan n'aw taara o la aw tɔgɔ bɛ fɔ sini mais e nana diɲɛ kɔnɔ e ma se ka foyi kɛ donc ne b'a fɔ ko an bɛ se ka mun fɔ an parents ye yan'u ka denw di furu la u k'a jateminɛ k'a lajɛ u k'u miiri kɔlɔlɔ ninnu na kɔlɔlɔ ninnu bɛna se ka mun lase an ma sini. D'accord merci beaucoup Nana o hukumu kɔnɔna la Mayiga n bɛ n gɛrɛ fɛnɛ la k'o question kelen tɛgu la i hakilinata ye jumɛn ye denmusonin ka furu joona ko yalima ni kɔlɔlɔ min b'a la fɛnɛ i k'olu énumérer an ye. Bon kɔlɔlɔ b'a la i n'a fɔ Nana y'i sinsin côté kelen kan cogo min na bon ne bɛna n sinsin côté social yɛrɛ kan parce que n bɛ dɔ ka histoire dɔn a y'a ka histoire lakalen ye bon ale furula joona a bɛ furu don min na a furula k'a si to san 12 de la o dun y'a sɔrɔ a bɛ école de la ne y'a ka histoire tiɲɛ na a y'a fɔ ne ɲɛna don min na a hinɛ ye ne minɛ yɛrɛ de parce que a ka condition de vie a ma nɔgɔn très néfaste a ko ale masaw b'ale di furu la don min na k'ale ko a masaw ma o k'ale to fɔlɔ a k'a ka kalan kɛ quoi hali n'a sera ka diplôme kelen sɔrɔ a bɛ se k'i débrouiller n'o ye. donc a dira furu la ka sɔrɔ a bɛ 7e de la 7e année hali a ma 8e sɔrɔ kuma tɛ DEF ma bon a dun taara cɛlasigi min na a cɛ fana ma sɔn a ka taa kalan kɛ. mais est ce que a ditɔ cɛ ma parents y'u insister a ka kalanko la cɛya. parents kɔni ayi u m'u insister a ka kalan na olu bɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ min na parce que i b'a dɔn cɛw bɛ fɛn dɔ kɛ o tɛ compétent yɔrɔ ni cɛ bɛ muso nɔfɛ a b'a fɔ ko ni hali ni parents ko ayi n bɛ fɛ n den ka kalan kɛ o b'a fɔ ko kalanko tɛ problème ye n'a taara ne fɛ a bɛ kalan kɛ mais ala k'i ci k'i den d'u ma kɔɲɔ bɛ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ année camancɛ la a bɛ année laban mais san wɛrɛ u b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ tɛ u tɛ taa ni ma i ka taga école la yɛrɛ donc i b'a dɔn a bɛ
a caman bɛ a bɛ dɔ bɛ cɛw la cɛw parents dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka an buramuso tɛ se ka taa école la parce que n'a fɔra k'i den ye muso furu mɔgɔ den kan ka muso furu k'i bɔ baara de la e den bɛ muso furu a tila k'i bila baara donc n'o fɔra dɔrɔn cɛ fana b'a fɔ ko parce que bɛɛ bɛ fɛ k'i ba dɔn donc cɛ b'a fɔ k'i y'a école bila dɔw ta bɛ kɛ n'o sira dɔw ta bɛ kɛ ni kɛlɛ sira yɛrɛ janko i b'a bila k'a sɔrɔ i taara nɔfɛ don min na i m'o fɔ u bɛ kuma caman fɔ de b'i minɛ i t'a dɔn mais i mana to ka so o fana bɛ falen dɛ an k'o fana fɔ cɛw ye d'accord ne kɔni nin parents mu insister a ka kalanko kan parce que a ko a ka parents ma parce que ale u tun bɛ waati min na a bɛ di furu la moyenne ba tun t'a parents ye a parents ye fantanw ye tiɲɛ na moyenne ba tun t'a parents ye a yɛrɛ ko ten ko moyenne ba tun t'a parents o y'a di pour que dɔ ka bɔ jama voilà parce que moyen ba t'olu ye dɔ ka bɔ jama la o dɔ ka bɔ jama la o parce que en tout cas ni y'a di sisan dɔ bɛ bɔ jama la donc dɔ bɛ malo bara la dɔ bɛ malo bita la i sera sabali o y'aw ka point de vue mais wari bɔ ma nɔgɔ n'a ma ɲɛ ko moyen ba tɛ yen Belgo u b'a préférer k'a di bɛna mun f'i ye ma kuranɛ kalan dɛ n'a kɔni fɔra ko ala tɛ den foyi di mɔgɔ ma k'a m'a dayirimɛ da n'o fana mɛrɛ n'o fana mɛrɛ kisatigi bɛ se k'a lase i ma a bɛ se k'a seere fɛnɛ basi tɛ ou bien Mayiga o kuma o ye tiɲɛ o ye tan ye kelen t'a jɛ dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ sisan ni an bɛ don min na ko bi a ka kalanko tiɲɛna a taara cɛla la a cɛ fana kabini a taara cɛla la a ma taa école la bon an bɛ don min na ko bi den naani de b'a bolo ale de bɛ k'i occuper denw na tiɲɛ yɛrɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ tɛ cɛ min tun a la ni cɛ ye fitinin min sɔrɔ a b'o bila ka na mais ale de bɛ débrouiller tiɲɛ na k'a den ninnu balo donc n'i y'a faamu sisan parents ye den di ko se t'olu ye k'a di cɛ ma se bɛrɛ t'o fɛnɛ o fɛnɛ tilala ka na denni bila so kɔnɔ ka taa tunga fɛ ka taa ka n'a den naani to so kɔnɔ bon a bɛ se ka na donc muso bɛ kalo ni kalo en tout cas muso in kɔni ne yɛrɛ y'a ye ɲɛ na ale tiɲɛ na ale de bɛ débrouiller ka walasa ka den naani balo den ninnu bɛ ka kɔrɔbaya bon ale fana si bɛ ka si bɛ taa o e bɛ ka kɔrɔbaya si bɛ taa o a mana kɛ cogo o cogo a bɛ en tout cas a kɔni jɛla ka éducation kan an bɛ don min na ko bi Mali yɛrɛ ni o ma kuma licence tigiw fɛ kuma tɛ ni défaut tɛ mɔgɔ min bolo ni diplôme tɛ mɔgɔ min bolo o yɛrɛ tɛ ka jate bilen o sɛbɛn bɔra la a mɛnna yɛrɛ an yɛrɛ ma ni défaut tɛ mɔgɔ min bolo o ka fɛn ko bɛna kɛ cogo di en tout cas tiɲɛ na a ka sa connaissance était très néfaste a ka gɛlɛyalen don cɛ se bere t'a cɛ ye se bere t'a masaw ye en tout cas problème b'a da la tiɲɛ e ka exemple min a ye kuma bɛɛ de fɔ k'a ban ne yɛrɛ ye faamuyaliba de sɔrɔ e ka nin exemple in kɔnɔna la exemple yɛrɛ a y'a bɛɛ fɔ k'a ban voilà a y'a fɔ ɲɛ tiɲɛ na a hinɛ ye ne minɛ mais ma kasi cɛ tɛ kasi mais i dɛ i ɲɛ fara ji la o fasa o tɛ foyi kɛ sa o kelen tɛ foyi kɛ a tɛ fɔ an ɲɛna i kasira d'accord Nana Mayiga ka exemple kɔnɔna la n ye question dɔ yɛrɛ tira kɔnɔna na n bɛ fɛ k'a poser kunna n'a tɛ k'i ma basi ye ko parent y'a di furu la donc n'i y'a faamu est-ce que parents fɛnɛ tɛ musomaninw di furu la joona pour que u bɛ bêtise min kɛ parce que an b'a dɔn très bien e b'a dɔn ne b'a dɔn Mayiga yɛrɛ b'a dɔn wa beni Mayiga yɛrɛ b'a dɔn musomanin mana se degré dɔ ma parent bɛ fɛn bɛɛ y'a ɲɛ la fo hɛrɛ parce que a b'a c'est-à-dire hali i fani ba sen man ka se yɔrɔ min a b'i sen sama k'a se diyagoya la est-ce que parents fɛnɛ t'a dabɔ k'o côté ni éviter ka musomaninw di furu la joona ok Belgo i ka o question fana diyara n ye kojugu ne ka question bɛɛ de ka di o a bɛna fɔ i bɛ ne layɛ dɔrɔn ka question poser ne kun a pɛrɛnnen di Belgo question in diyara ne ye kojugu ni n ko n bɛ nin question in jaabi n bɛna exemple bon n tɛ exemple yɛrɛ ma n bɛ taga nin ye dɔɔni dɔɔni f'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ jaabi d'accord o y'i ka baara ye o bamananmuso filanan kɔni a banna dɛ an ka taa Belgo n bɛna f'i ye mɔgɔ minnu b'u den di joona furu la ko walasa k'u kisi bêtise ma o tɛ mɔgɔ kisi bêtise ma yɔrɔ dɔn ni Ala y'i dan k'i bɛ bêtise kɛ i b'a kɛ yɛrɛ de u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an ka n bɛ ka na ni cɛw ye ka tɛmɛ cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yɔrɔ muso ko t'olu la dɛ hali n'i ye muso d'olu ma vous m'excusez pour le terme an filɛbagaw ka hakɛ to olu bɛ fɛ ka muso bɛɛ de nɛnɛ tɔrɔ ni y'a faamu donc n bɛna mun f'i ye ni Ala ye mɔgɔ min dan o kama genre ni Ala ye mɔgɔ min dan ni Ala ye muso min dan k'i bɛ manamana ko kɛ i b'a kɛ de hali n'i bɔra a sira kan i bɛ taa sira sɔrɔ yen
Jamais me fera fille. Nabi i bola ya kele. Amba ka fo iwa e mo do obino. Ala be ala ka la jarabido. Me sera fa ala la jarabido parce que ko be ala la tike ko foite ke monte pour ala ka yamari ak. Voilà. Amba ka fo dem sen do be den soro. Dem sen fitinu. Alu ti se ka den. Ibo do yere be alu ti se ka den. Denga entretien ke. O ti se ka tellement o ka do. Fo mo ko okay. Ni bolo ulu bebe na ulu bebe soro to go do bebe bo parents ni la. Nene kuma fa belle la yoro parce que ne ba parce que para mun den du sa furu la jona ne bu féliciter e bu féliciter mais parce que au moins vous den so tanga mi e furu la ne be ben chef pour le dala ne tran chef donc e to wora ngani sila ok ay bari nga woni sila donc amay ka fo lu mun me den soro u fitini yoro amani mo ko shi igala gusi oui amani mo shega fo amani mo shi ya ke bolu ngene tamaseri kan para mo éviter mais ebe ko inviter ka soro ebe ko jula o be ba mo fam la ma ka ko ebe fera ko do éviter ka soro ko jube ela o be ba obamandi o te saka ba obamandi comme maiga yanga korobroga eti ibona nga maiga belgo ebe tasuma la sa ebe ka tasuma fifa ayo tisa o mena ni jige tasumaka na masani ya fa binyaka voilà mais la moufi c'est pour te dire que muko ni bolo ni idée muso mani idée no donc il va ni bolo ga si il ga kuma fait consciencieusement il ga na conscience to nyokona o de nyokonte il va fa yana muko mana koroba yoro ni balku yara ko ni kan do ko ni ne kinimule ni ne numagure il va pere ni jugumanke mumi nyela hare bodo yara bodo ambe bodo tasmani aljina ko ni be bodo ole mi men angana tani paro yere ko te yere ba don pere ko ni mana ko ke ki placité aljina ko donc ni bolo ni iba na kuma ni ba yisi ga mi fe akan ini constance to nyona ko du ko la imante ko ke ni exemple frappant no dima ngo ni kuma be e be fenyi ne fenete so adi ima mais donc na ni nete e bolo o fenga e be raji to gudi ne siranga ta de e siranga ta e siranga en bo e ta parce que mo be ba fo ni magara na ni magara ay ne ta fi kana magala mais ni ko ne ga ni ba fo ko ne ga di manete so mais ne ko ta fi ni men na ne siranga ta parce que ne be siranga so ni o te e be siranga parce que muna no asura be fi ni ko kana ni tani maima e be siranga ta mais ne ga jela ne ta kun fo ne bora ka domne ba fo ibara curiosité bi ne ba fo ko male comme abne jalle bale na so mu mala curiosité de be sera mo ko blading ngoro par exemple farapante do re na so e mabe e be pression gi denga ita to e kuma shi a ki la fa a chaque fois e pression ngaka domna na promoteur ko ni aba fo bigo ne to mo me kere me ne ko fana be ni ke ni ala to ka ala kanu ke ko were e gono ko ale de be kuma sulu donc e de be kuma sulu parce que idée anyana o itoko ba kha amanyo itoko ba ka alni sara tangi idée bla je ko itoko bi idée ni ka donc ni yoro ni na me sera foko de nga mana ko abe dépend parona ni e idée ni muso ni e idée di furula ka soro amase furu ko parce que abena mana ko dabla mais ga exemple fara pantake igala mais ga amafoko muso ya deni furla santan fla check la tatunga la denjo la wolo de nani muso de be de umbalo na atara tunga la na e muso la bo digana e absa ge be war min blagana war be na kuma do la ka sora ba adune no ka ban oche oso juru be absa ge muso dara juta ka de frake wa atara juta selsi la atara fen sa donc e war blagana atina tika foi na fama sora warina ata war ge ka juru re sara ni ete no ala doro ni be muso la na kari musa sa ta sira wara faw sira bade me bi war ibe war ba solo muna fi fita de ba ke mi o sira bade me bo ko la wate ba ma ko don ta be je fambe ko sebe donc ni muso ma ke horoy ka ke ala nya sira join abi ta ta mani sira wara mu yake apara nodo wa che fana nodo e fana ni dem sen fitini dirima ni ye dem sen fitini mine ni amene ni kami ibi jije igiga kuma ula bo iga kuma bo asira fe voilà ça avant bon on dit d'accord donc en conclusion moi je peux dire que il va faut qu'on parle de niveau là tu n'es pas d'accord je suis pas d'accord avec Maïga toi tu es d'accord non bon non ça parce que et les gens là là que den du furu la jona abala parce que anya kaye mais
avec religion tu es d'accord ou pas? Et yo. Ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Et yo follow nganga kuma parce que une question très positive non. Il me accorde si oui ou non. Avec religion tu défends. Non, tu défends. Avec religion et toi tu es d'accord aussi. Il est d'accord. Tiens avec religion mais je suis d'accord ou pas? Am klagana. Tu es d'accord. Nanabiga non, tu as serana parce que nanabiga c'est yorom na oye éducation yorone masom na yorom. Et pourtant nabe fait fait que antigata éducation quoi. Et puis na exemple et ma qui be serana ta. Ne be serana ta. Oh, oye gal la mo so. E de gera ore law. Mais ni mama de ola. Ena ya soro ko nyama ta de. Ah. Ayo, ba ba fa to na ka de ka pression nge mo ga kuma be. Abe kuma do la bina abi mo traumatisé de coup. Surtout mo ga to ka aga sigi ka baro yere ke. Communication avait fait un bec là. Faut ne pas à keto la de. Sinon on a namlé essentiel éducation nga o tiana éducation yore base. Oye importance ba de bala muso ga furu jona parce que maso do fana be sira ku sira ku den ta ga be furu la wala sa ka kisi kulamule kema. Bon, amni ne bala do den do fana be. Tiana umo kadi. Surtout muso kunda umo kadi yere ni ya ye ina fana na foto na ba fo kam bado ka surashi ama santan nanu yere so mais or la bia nga société ko nana ay fo ko ni bi dene sur la kuma do le ga ta yero docteur la o ga aga corps vérifier aga o ga corps examiner mais ne ma mi fam c'est ça follow anga follow ni kumbe no corps examiner ko kuntulo mais anga follow lo bon a bébé de pas époque de la en plein alna ya la je furu jona ka furu jona abes parce que aya karamo enyi ni ngara ko furu jona dagara kurane kono wa daga na dagara kisa jumbe o kisa fo anga islam ya la goni ejo senani be kana senani mimbe no o kaka ke jona furu jona bo kono nana wa yera aye arakira sallallahu alaihi wasallam an baisha bidama watimna ngo aisha mamne na ka sito sangulon vladila atara chelala ka sito sang kono toni Mega iga kuma na tete a daga ben belgu mais belgu ne fene ay ni question poser ne fa mega to aka ni yoroni ay jo sa ta ijo me ka question ni parce que te fa o fene ka ta kan to ko mega abuga foko a muso shi mase na dira abise ka koere ne fa na foko abto hormone so ka hormone do ma a développer gagner mais ne a jete me folo la wala ko la unu kume muso ni man kume muso mani di a 100 ans fla alors dans ma société bon a fin bébé de pas époque de la ala en fait marola ni de koroboro fait avec en société rola ni surtout balma sira fait il se ga dem se ga mamne ye ka bla ka sura ba kono barakon c'est ça ni do kono mando ay foko ni njigina na kera muso ye doro e de tadu na kera muso ye konne ite muso yero furu na dite OK do bon d'accord John ne be ngakalan la follow we kalan mu na to ma kalan belu go me mu fie bram to do go le mi bram to do ni ya ko se ba so ara ko ba ara ere metanya non fente ka yoro la dron ni aya ye ambaisha duna furu la ka sito san kononto la mais est ce que o kera gansan wa nga dira kira dem mo go yoro de jatem ni fen fe iba inconvénient ta ka avantage ta na inconvénient ga bona avantage ibo fen bla d'accord aisha duna furu la san kononto mais est ce que o fora kam berata musota a san kononto wa belgo belgo ne tara baga muso ma ga ta san kononto parce que maiga be ga pumani époque mi olu kera dans les années ne reta do combien kisi ala kira kisi ne ma bay tiendo ayake allez ma bay femi ma daga atoke oui tiens je suis d'accord avec ça mais me pumani ko époque ko di o wakati la apmeke o wakati temene fene fo ka se wakati jama akera fene mais ame dom na ko bi science évoluera wa ame dom na ko bi dina o chara dina e buga pumani islamia dina de nam andu ga pumani généralité de munu te islamia dina kono to munu me bato were ke dum ayo maiga olo ay munu me bato were olo ba ke to ko di maiga voilà c'est ça on la nya finana ngo et puis ni ta kele o ta yira
k'a fɔ ko mɔgɔ ka taa denmuso ta a san 9 ka taa bila ka so o ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna Alakira y'a kɛ tiɲɛ don mais est-ce que n'i b'a fɛn jate minna a kɛ mɔgɔ ninnu de fɛ Alakira y'a kɛ tiɲɛ don mais Alakira ni e ye kelen wa a dira ma kun min na ka taa furu sɔrɔ dɔgɔlen don Alakira la o ma daga e la sisan mɔgɔ ka o yɔrɔ de ta k'a jate minɛ n'a fɔra i n'a fɔ y'a fɔ ko fɛn bɛɛ n'a époque de don fɛn bɛɛ n'a époque de don imagine exemple frappant de ma an ka taa n'an ka fini don ta dɔrɔn ye an ka taa n'an ka fini don ta ye fɔlɔ fini n'o dira e Mayiga ma bi e tɛ sɔn ka don nin bɛ hakili jigin Sira Kulibali ka kuma dɔ la kɔɲɔmuso kurani an ka foli b'a ye fo studio kɔnɔna la Sira de b'a fɔ ko fɔlɔ mɔgɔ de tun bɛ basan kala ko basan ni bazin tɛ kelen Bɛliku e bɛ basan dɔn a b'a mun daminɛ ko basan e bɛ basan dɔn an tɛ basan dɔn dɛ ala Sira de ye basan fɔ ne ka ne bɔ filan na basan ni bazin na ko basan de fɛ ko fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ bazin san b'a kala e yɛrɛ kunkolo i bɛ a boloda ne bɛ se ka kɛ jupe ye o ka goloki kelen cɛw ka goloki kelen ne bɛ se ka kɛ n ka complet a bɛ ɲɛ 2 mètres bɔ a fɔ o ma ko basan Mayiga an yɔrɔ gɛzinɛr da ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ ka gɛzinɛr san ka di ma gɛzinɛr 7 mètres k'a san ka di ma k'e ka taa kalan kɛ basan i tɛ sɔn i b'a fɔ parce que mun na déjà que 7 mètres don i b'a fɔ k'i b'a kɛ cɛkafile mun na parce que o de bɛ mɔni o de bɛ époque la hali ni mɔgɔ min ye wari d'a kan k'e k'a don i tɛ sɔn k'a don parce que i b'a fɔ mun na ne y'a dɔn ni bɔra mɔgɔ b'a fɔ ko an tɛ nin tile la bilen an tɛmɛna nin tile kan donc mo exemple frappant dɔ d'i ma o bɛ cogo min na dɛ nin ko ninnu fana époque ko bɛ ten tɔ de ko bɛɛ n'a wagati de don ni ko min b'a wagati la an bɛɛ b'a kɛ problème foyi t'a la mais ni fɛn min wagati tɛmɛna o fana tɛmɛna ji an k'o fana fɔ k'o bɔ a la. D'accord Mayiga i wa i tununa de. non ma tunu o waati nana n ko n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka inconvénient ta ka avantage ta n'i y'a ye inconvénient ka bon avantage i b'a bila tiɲɛ don ninnu ta kɛra kabini a kuma jan a kɛra kuma jan mais an bɛ société min kɔnɔna na mɔgɔ fana b'a kɛ parents kɔni tiɲɛ na u bɛ jɔrɔ de u denmuso ye o de la o de b'u bila k'u denmuso ta ka taa di cɛ ma jɔ. Bɛliku Mayiga ne y'o de fɔ Bɛliku ɲɛna ko e bɛ jɔrɔ mun na dɛ i bɛ jɔrɔ mun na dɛ e yɛrɛ de bɛ k'o sinsin donc o tɛ ban o n bɛna mun fɔ jɔrɔ in de kan ka dabila ka fɔ mun na n'i ye jɔrɔ dabila i kan ka mun i ka rôle ye mun ye n'i y'o joué e jɔrɔ kun tɛ bilen o la n ka base bɛɛ bɛ éducation de kɔnɔna na ni e yɛrɛ b'a dɔn ko ne ye n den lamɔ ka bila sira min kan walayi Bɛliku i b'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan de k'a fɔ ne den ne b'a dɔn a tɛ sɔn nin ma hali ni mɔgɔ nana fɔ ne ɲɛna k'a y'a kɛ n b'a fɔ n k'a m'a kɛ parce que a tɛ sɔn k'a kɛ parce que n m'a mara n'o sira ye donc ni depuis o yɔrɔ la depuis ni parents min sera ka disi gosi n'a den n'i y'i den mara ka ɲɛ i b'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan dɛ parce que i b'a fɔ ne den tɛ sɔn nin ma hali n'a kɛra cogo k'a fɔ tɛ sɔn ka nin kɛ parce que n y'a mara ka taa nin sira de kan mais ni an bɛ se k'a fɔ ni e m'i den mara ka ɲɛ donc hali n'i taara bila n taara b'a fɔ cogo min na dibara de kɔnɔ a bɛ pan ka bɔ kosɛbɛ Mayiga e bɛ denmuso di furu joona la furu joona n b'a di furu joona na mais n t'a de k'a si ma se furu joona non an bɛ furu ayi o la kɔni furu joona kɔrɔ de den si ma se y'a di Bɛliku hali maminɛni ko ninnu kɛ parce que an b'a ye k'a fɔ n'i ye den fɔlɔ an tun bɛ mɔgɔ bɛ den mɔgɔ maminɛ ka sɔrɔ a ma kɔrɔbaya a ɲɛmala tigɛ donc a tigi mana ɲɛma tigɛ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ cɛ in tɛna k'a ka gu ye donc n'o kɛra dɔw bɛ siran u parents ɲɛ dɔw bɛ siran u parents kan sɔsɔ u bɛ taa furu la ten n'i dun taara ko min na ten i ka dɔn ko bɛ kɛ ten wa ko bɛ laban ten wa nafa fana tɛ ko la ten wa ko bɛ ban ten fɛnɛ kɛra ten koyi yala e bɛ kɛra n'o k'i den di furu joona la wa ne tɛ n den de ka sɔrɔ a ma se furu ye mais furu joona kɔrɔ ye jumɛn ye kuma filɛ yɛrɛ nana furu joona kɔrɔ ye Mayiga bamanankan de fɔ i b'a di wa i t'a di ne bɛ n den di n'a si sera furu ye Bɛliku ne tɛ sɔn a bɛ question jaabi question tɛ kɛ o man jaabi o i b'a di o t'a di a kelen posé nana kunna posé nana kunna ne ka jaabi ne tɛ n den di k'a sɔrɔ a si ma se furu ye aw bɛ mun yɛrɛ nɔ Bɛliku a fɔ k'i ka followers m'a faamuya ne yɛrɛ m'a faamu
n'a fɔra furu joona a bɛ côté fila de jira k'i den de furu la k'a sɔrɔ a si ma se o ye furu joona ye a tɔ kelen ye jumɛn ye ni musomanin si sera n'a si sera furu ye dɔrɔn o ka bɛn n'a furu kuma i n'a fɔ a 20 ans ɲɔgɔn a 20 ans voilà ka o ka bɛn n'a furu kuma o fana ye furu joona ye o bɛɛ ye furu joona ni si sera furu ye dɔrɔn k'i don furu la a fɔ k'i furu la joona mais donc n'i y'a faamu sisan nɔ depuis ni furu joona bɛ i n'a fɔ ni den sera 20 ans ma dɔrɔn a ka furu voilà 20 ans ɲɔgɔnna n'a sera 20 ans ɲɔgɔnna ninnu ma sisan 20 ans tɛ furu joona yɛrɛ ne kɔni bolo furu joona bɛ daminɛ à partir de 14 ans parce que an b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ n ma kuranɛ kalan mais n b'a mɛn kuranɛ kalannaw da kɔnɔ ko musomanin kan ka furu depuis don min na a bolo bɛ don ji depuis n'a bolo commencé ka don ji la donc an dun b'a ye k'a fɔ fɔlɔ fɔlɔ sisan bi bi in na de musomanin bolo bɛ don ji la san 11 san 12 sinon fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ san 14 san 15 o kun y'a nalen joona dɔw ta bɛ se ka taa san 16 fo san 17 donc musomanin ka furu joona a bɛ se ka daminɛ 14 ans na ka yɛlɛ parce que o b'a sɔrɔ a bolo donna ji la mais an b'a ye o ye silamɛya sira ye mais an b'a ye k'a fɔ fana hali n'a nana ni science sira ye dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko hali n'i taara k'i bɛ taa furu siri mairie la u b'a fɔ ko ni 18 ans mana fa ka furu tɛ siri mais an b'a ye k'a fɔ caman bɛ nkalon tigɛ ka taa papier falsifier ka taa fɔ ko muso ye si ma se k'a sɔrɔ a si ma se bon an bɛ contexte min la n'an taara nin sira in fɛ i n'a fɔ ni si sera furu ye dɔrɔn o ka bɛn ni furu kuma ye o fana furu joona dɔ ye n'an b'o sira fɛ ne bɛ n denmuso di furu la n'an bɛ dɔ in sira fɛ bi i si sera furu ye cogo di k'a sɔrɔ i si ma se furu ye san 10 ni kelen n'i ye n ka da la i kɔni bɛ se ayiwa i bɛ se k'a ko fo k'a bila ko n'a y'aw ye i bɛ se k'a ko fo k'a bila en tout cas a kɔni tɛ taa a cɛla la tant que a si ma furu sɔrɔ bɛlɛko o ka nɔgɔn ne fana bɛ communiquer bɔ bi k'a nɔrɔ Bamakɔ da la kelen kelen ni mɔgɔ ma ye Mayiga y'a ka da la ko k'a nana a denmuso nɔfɛ olu fana ka ne wele n'a si sera furu ye kɔni n bɛ taa nɔfɛ mais ayi i bɛ se k'a ko fo k'a bila i bɛ ka kangari da dɔ ye ne bɛ ka kangari da mun ye u b'u yɛrɛ dɔn yɔrɔ dɔn ko kuma tɛ koyi n kɔni ko dɔrɔn n'a ka si to san 10 san 11 san 12 ne tɛ n denmuso de furu la i kɔni bɛ se k'a ko fo k'a bila n'a si sera a bɛ furu ka t'i fɛ en tout cas n'a si ma se kɔni a tɛ bɔ ne ka so bɛlɛko ne ye mun f'i ye kɛ olu bɛɛ kan ka dabila olu bɛɛ de kan ka dabila parce que e bɛ muso di furu la n'a kɔrɔbayara n'o ma kan ka bɔ dun o fana na ni ko wɛrɛ don donc ne bolo i k'a to kɛ n'a sera furu ye nana ni ne ye nin furu joona ko in faamu sisan nɔ mariage précoce ale ni mariage forcé donc a bɛɛ ye kelen ye quoi o tɛ kelen ye o cɛ ka jan bɛlɛko mariage précoce o ye furu joona de mariage forcé dun o y'a sɔrɔ i sera dɛ k'i diyagoya k'i don fɛn na fɛn min man di bon mariage précoce an ka sisan nɔ n'a fɔra ko furu joona maminɛni de bɛ se ka na ni mariage précoce ye o y'a cas spécial parce que cas spécial inconvénient ba minnu fɔ sisan mariage précoce la n'o ye furu joona ye n'i ye mariage forcé fɛnɛ la est ce que a bɛɛ mariage forcé la o y'a sɔrɔ o différence bɛ se ka kɛ mun ye seli ani sebaliya parce que mariage forcé caman na an b'a ye k'a fɔ olu caman bɛ sɔrɔ balima furu fɛ donc o y'a sɔrɔ i hormone selen don i sera furu ye mais dɔw fɛnɛ ta minnu bɛ furu joona kɛ u fɛnɛ bɛ se k'u ban n'u banna sisan an b'o calculer sisan k'u n'u banna o bɛ kɛ mariage forcé o de y'a to n bɛ ka fɔ Mayiga ɲɛna o bɛ kɛ o fila fana man di ne fɛ ko o bɛ caya a fila bɛ caya kojugu e bɛ fɛ k'a dɔn danfara min bɛ mariage précoce ani mariage forcé n'o danfara na ma mais sisan bɛlɛko bɛ fɛ ka mun fɔ de fait que e b'a la k'a fɔ ko a ma minɛ n'a dun ma minɛ n'a kɔrɔbaya n'o ma kan ka gu ye donc e dun bɛna parce que e bɛna fɔ k'a ma minɛ depuis a mɛnna a ma minɛ a mɛnna donc a bɛ taa nin na diyagoya donc o y'a forcé len ye donc bɛlɛko bɛ fɛ k'a fɔ a kɛra précoce ye en même temps a tilala ka kɛ mariage forcé fana ye ayi sisan n'an ko k'an bɛ mariage yɛrɛ contexte ta i tɛ muso di cɛ ma k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye o tɛ kɛ o awɔ ne ko i bɛ se k'a ko fɔ k'a bila ne ko i b'a ko fɔ de o n bɛna mun fɛ yen n'i y'a ko fɔ walahi dɔ bɛ wari minɛ k'a dun i b'a ko fɔ k'a bila ne bɛ est ce que aw bɛ ka ne ka kuma ne ko i bɛ se k'a ko fɔ k'a bila n'a si sera a bɛ t'i fɛ yen mais mariage forcé yɔrɔ in na
e ko sisan ko mɔgɔ tɛ muso ni mɔgɔ ma n'a ma diya ye e tila tuguni k'i b'a kɔ fɔ ka bila ko n'a kɔrɔbayara k'a bɛ t'i fɛ yen sisan a bɛ dépend sisan ne ko e bɛna ne denmuso nɔfɛ mais ne bɛ se ka n denmuso di furu la cogo di k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye ne kan bɛ yɔrɔ min ma n'a jɛnna n'a ye k'a bɛ sɔn n'a ma jɛn n'a ye fana mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲini en tout cas n'a sɔrɔ a y'a ko fɔ ka bila e b'a dɔn an b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ ye den ma minɛ a bɛ na so kɔnɔ a bɛ na a bololankolon tɛ na a bɛ na fɛn dɔ d'e ma i b'o minɛ i b'o kɛ k'i dasi jɔsi i b'o di non kɔfɛli k'a bila ne bɛ ka n sinsin yɔrɔ min na i bɛna tiɲɛ de fɔ mɔgɔ ye e den ma minɛ ayi sisan ayi ma i jɔ n ka kuma fɔ mɔgɔ ye e den ma minɛ a chaque fois a bɛ na so kɔnɔ a bɛ n'i fo n'a nana i fo a bololankolon tɛ na n'a mana ni woro sɔngɔ ye a bɛ na ni woro d'i ma i b'o ɲimi e bolo minɛ k'a ɲimi ne ye den kɔrɔbayara e den k'a fiyɛ k'ale tɛ furu o cɛ ma n'i fana kɛra hɔrɔn ye n'i kɛra hɔrɔn ye a kuma tɛ ka sɔn i den ko kuma bɔ a da kɔnɔ dɛ donc e bɛ ko bɛɛ kɛ donc e bɛ ko bɛɛ kɛ o yɔrɔ la e bɛ ko bɛɛ kɛ o yɔrɔ la walasa e den ka sɔn o sira kan ne bɛ ka min fɔ ne bɛ k'a faamu sisan ne bɛ ka min fɔ ne bɛ k'a faamu mais ni yɛrɛ expliquer de ne ko i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ dɛ sisan n'i bɔra ne denmuso nɔfɛ n'i bɛ se k'a ko fɔ k'a bila karisa ne b'i denmuso nɔfɛ e bɛ mun fɔ o la a kɔnɔ sa a ka ne b'a fɔ n b'a f'i ɲɛna de n ko tiɲɛna n k'a si ma se furu ye n'a si sera don min na aw bɛ yira ɲɔgɔn na n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa n'aw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ to yen ne bɛ k'an sisan yɔrɔ ne ma bɛn i ka kuma ma sa ne k'i ma o n ko mais n'a nana cɛ na o na so kɔnɔ a bɛna fɛn min di e ma e b'o minɛ maintenant sisan ni e den kɔrɔbayara n'a fɔra k'u ka ɲɔgɔn ye k'u ka taa ɲɔgɔn ye k'a lajɛ n'a sɔrɔ muso in b'a la ou n'a t'a la o dun y'a sɔrɔ e y'i dasi jɔsi ko caman kɛ maintenant e sigi e bɛ sɔn e den k'a fɔ k'a t'a fɛ e bɛ sɔn o cɛ k'o mɛn a kulo la sisan ni den kɔni ko k'a t'a fɛ a bɛ mun fɔ e dun y'i dasi jɔsi ni m'i dasi jɔsi dun est-ce que jagoya de don fo n'i taara fɛn na Beliko i tɛ woro ɲimi nka i tɛ wari nɔ fana ma fɔ dɛ ne y'a mun fɛ a ma sɔn a nana tile fɔlɔ la ne ko fɔli de sa est-ce que i tɛ nin minɛ i b'o kɛ woro sɔgɔ ye i b'o ko ayi a ka ɲi sa ka n'i yɛrɛ bilo la a b'a fɔ e ni ne bɛ tɛ kelen ne tɛ e den yan o minɛ sa e b'o minɛ a mana don o la a b'a di kɛ n'a nana kabini a muso nɔfɛ i den sa mais a muso tɛ fɔlɔ a y'a ko fɔ de ko karisa ne b'i denmuso nɔfɛ e kɔni bɔra k'a bɛ wari min d'i ma a tɛ k'a d'i ma kanu kama a tɛ k'a d'i ma bonya kama a bɛ k'a d'i ma denmuso de kama ni denmuso kama ne de ko k'a k'a di cɛkɔrɔba baden bɛ yen ni sera ko la taa sera bɔ misiri la est-ce que ne ko k'a ka wari di ayi mais e ma fɔ e ka wari di mais e ka kuma dɔ la depuis ne bɛ wari di mais sisan ma e ka kuma dɔ la e ko furu joona ko fila don n bɛ na le dɛ n bɛ n'i yɛrɛ retrouver parce que i bɛ fɛ ka perdu dɔɔni i ko fila don a fila don yɔrɔ min na n'i si sera furu ye i si mana se furu ye k'a bɛ se ka bɛn ni furu wagati ye ten o ye furu joona ye avantage b'o la o ye ka ɲi an bɛɛ bɛ ala ɲini o de la ala deli o de la filanan o ye i si ma se i n'a fɔ i san 9 k'i ta k'i di cɛ ma o ye furu joona ye kɔlɔlɔ b'a la i y'o fɔ ne ko yala i b'i denmuso di furu la wa i y'o fɛn fila de fɔ i ko ni dɔ ye filanan don i b'a di ni fɔlɔ don i t'a di ok mais e ko k'aw ka laada la ko depuis n'a fɔra ko muso garizigɛlen don e bɛ fɛ ka bɔ a den nɔfɛ ni den ala ye muso garizigɛ den musomanin na sisan e b'a fɔ ko bon ni nin kɛra muso ye nin ye n ta ye donc n ye juru siri a sen na o dun fɔlɔ laada la n'a fɔra i ye juru siri min sen na kalikan gɛlɛn don dɛ e tilala k'a fɔ tuguni hali n'o muso kɛra senkelenin ye o kɛra lakalakatɔ ye o kɛra fatɔ ye e b'o ta di mais sisan ne bɛ kɛ e ɲininka tuguni n ko o mariage précoce ni forcé i ɲininka o différence la i taara ni ye sujet yɛrɛ la tuguni ne bɛ ka tunu ni ne bɛ k'i jaabi min na i ko mariage forcé ani mariage précoce ne ko forcé ne mɔ parce que ne ko o la sisan ni o muso nana o kɔrɔbayara elle est mûre maintenant a bɛ se ka taa furu la o k'a fɔ sisan k'ale tɛ e fɛ yala e y'a ta k'a di o cɛ ma est ce que o ma kɛ mariage précoce forcé ye o kɛra mariage forcé de a ma kɛ précoce mariage ayi non n'a si sera k'a di k'a sɔrɔ a tɛ cɛ in fɛ o ye mariage forcé de bon n'a si ma se sisan k'a di k'a sɔrɔ a tɛ cɛ in fɛ o ye mariage précoce ye o ye mariage forcé ye tuguni
mais parce que sisan e ne ɲininka de sisan parce que Belgo bɛ fɛ k'a dɔn ni ko n'i ye muso maminɛ k'a sɔrɔ a ma se an ka par exemple sisan e ka muso maminɛ depuis k'a to a ba kɔnɔ k'a sɔrɔ a ba garisɛgɛlen don kuma n'a fɔ cogo don a filɛbagaw ka hakɛ to k'a sɔrɔ depuis n'a ba garisɛgɛlen don e y'a maminɛ maintenant o den kɔrɔbayara o den nana kɔrɔbaya fo ka na se furu o taara k'a di e ma furu la o ko ayi o kɔrɔbayara a ɲɛma tigɛra o k'ale tɛ e fɛ k'ale bɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ maintenant Belgo bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o de bɛna kɛ mariage précoce forcé ye sisan ni muso in de ko sisan cɛ y'a maminɛ mais a kɔrɔbalen sisan k'a tɛ cɛ fɛ o tɛ kɛ parce que furu ma siri o mais fɔlɔ la dɔrɔn sisan ka kɛ o ayi ne ka e b'a fɔ sisan yan ayi fɔlɔ la an ka ne ma f'i ye k'an fɛ yen fɛ yan a tɛ kɛ o an fɛ yen fɛ parce que a bɛ bɛɛ bɛ dépend lamɔ de la ne b'o de f'i ɲɛna a bɛɛ bɛ dépend lamɔ de la n'i ko k'i tɛ cɛ fɛ soit i bɛ dugu bila walima i bɛ faga o ye époque taabolo ye sisan ni muso ko k'a tɛ cɛ fɛ mun bɛ k'a la n'a sɔrɔ i ye wari n'a sɔrɔ a fa ye wari fɛn bɛ k'a la dɛ mais sisan ne ma wari dun dɔrɔn ne bɛ ka sisi kan dɔrɔn nana bɛ ka sisi n bɛna mun fɛ cɛkɔrɔba ka wari ko tɛ kulonkɛ ayi non wari ko est-ce que e de ko k'a ka taa wari d'e ma wa tiɲɛ na n'i ko k'i bɛ bɔ ni denmuso nɔfɛ ne ko tiɲɛ na parce que fɛn min don a siga b'a la mun ye wari nɛgɛ munna a taara wari di ma ni siga tɛ wari a fɔ ko ne se ka wari minɛ parce que n t'a dɔn a bɛna kɔrɔbaya a bɛna mun choisir i denmuso di ma minɛ la kana wari minɛ a fɔ ko n'a nana ni wari ye a fɔ ne tɛ fɛ ka wari minɛ parce que n tɛ fɛ ka kumakan n tɛ fɛ ka bɔ n kumakan kɔfɛ sisan ni den kɔrɔbayara ni n'a yɛrɛ n'a ka b'i fɛ i bɛ fɛ ka mun di i bɛna n'o ye mais kana to ka wari di ne ma dɔgɔdɔgɔni donc n'a sera minɛ n'a ko k'a t'a la ka tila ka na ne kunna da n t'a la i fɛ n tɛ lamaloya ka du kɔnɔ i b'o fɔ ni e y'o fɔ walahi fa tɛ kɔɲɔkɛ la k'a ka na wari di ma k'a tɛ ban i ye ne ɲininka k'i bɛ n denmuso fɛ ne ko tiɲɛ na furu ma siri ni furu ma siri furu tɛ o ne ko k'i k'a to yen n'a si sera tuma min na aw bɛ yira ɲɔgɔn na mun fɛ Belgo ni furu ma sigi furu tɛ Belgo kumakan de tun bɛ furu Belgo malo de bɛ hɔrɔn fɛ hali sisan kumakan de tɛ furu sisan t'a la dɛ sisan kuma Belgo bɛna mun fɛ malo de bɛ hɔrɔn faga a fɔ mun na parce que mun na de fait que i ko ni furu ma sigi ko furu tɛ yen de fait que muso bɛ cɛ bɛ ka na so kɔnɔ tuma a bɛna mɔgɔ cɛkɔrɔba fo o ye hɔrɔnya de o bɛɛ bɛ hɔrɔnya de ko fɔ mais na tiɲɛ yɛrɛ la a maloya bɛ cɛkɔrɔba minɛ ka fɔ k'ale denmuso ka tɛ cɛ fɛ a tɛ se k'a fɔ o ye tiɲɛ a bɛ saya kɔnɔ n'a fɔ a bɛ saya kɔnɔ n'a fɔ Maïga i expliquer parce que an bɛna se an ka baroda terme ma heure bɛ ka an minɛ i expliquer dɔrɔn pour que obstacle expliquer li yɔrɔ ne ko sisan aw kan tɛ ni muso kɔrɔbayara a k'a fɔ k'a tɛ cɛ fɛ o dun y'a sɔrɔ cɛ in nana ni wari caman ye k'o di den fa ma voilà i y'a dun wari tɛ baara solution t'o la mais ni denmuso ka taa fɛ dɔrɔn mun ye bila ka na dɛ muso ma den ma fɔlɔ e bɛ na ni fɛn ye e m'a faamu sa d'accord non Belgo donc sisan rapidement non Belgo ne tɛ sɔn muso ma den ma fɔlɔ e bɛna to ka na ni fɛn ye ayi Belgo ne tɛ se ka sɔn sa de fait que e bɛ k'i bolo wari kɔni ne bolo ça veut dire que i bɛna muso di ne ma de ale hakili bɛ se ka latigɛ cogo di non ale hakili bɛ se ka latigɛ cogo di ko muso y'ale ta ye parce que a bɛ ka wari min da hakili a dalen don o la ne de ko k'a ka na ni wari ye e m'a fɔ mais e bɛ k'a minɛ ne ma fɔ k'a ka na ni wari ye ko cɛkɔrɔba Nana Maïga s'il vous plaît i tɛ se ka sɔn dɛ pas d'accord ni mɔgɔ nana ni wari ye ko cɛkɔrɔba ni minɛ i ka nin kɛ wolo sɔrɔ i b'a minɛ ka bila i kunna mais o t'a yira ko muso dir'i ma Belgo e kɛ ne cɛkɔrɔba ye kare kɔnɔ i kɛ ne cɛkɔrɔba ye kare kɔnɔ a tɛ wolo cɔgɔ ni cɛkɔrɔba tɔw ma n'a sinɛ e ma a bɛ k'a di kun dɔ de la an ye fana ta faamu cɛkɔrɔba dɔ de fana ye nin kɛ i b'a sɔrɔ an ye ta faamu a k'a y'a sɔrɔ de i b'a sɔrɔ donc an bɛ ka se an ka émission terme ma Nana i bɛ rapidement i bɛ solution damadɔ di ale ni k'i ka folikan lase an filɛlikɛbagaw ma solution tɔgɔ i m'a faamu solution di mariage précoce la i bɛ se ka solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ pour que a ka se ka a ka dabila voilà a ka dabila pewu parce que a ye kɔlɔlɔ min fɔ nin ye ne ma a ka dabila pewu kɔlɔlɔ a ka dabila pewu ne ma avantage y'a la o donc avantage tɛ avantage tɛ fɛn min na an b'o banni ka bɔ jamana kɔnɔ de d'accord mais aw kɔni tɛ se k'a kɛlɛ a bɛ se ka kɛ
Bon, I'm not lay. I'm a lot of vote. I'm a lot of vote. Loi mi mina balga ba jamana wala. OK, balga ni wo solution di. Porque anga ani am pampeu parce que femme do atisra pampeu. Parce que ani loi voter. Donc solo tiens digi do be ko chokal ba do be utanuga dugma siray. Mo te bo femme kalama. Donc numa ni ay ba fa ko dente furujuna. Utara mirele lake. Numa ta mirele woranto. Numa ta mirele woranto gadi. Itodo. Anu ka sala furusuge. Ka dendi furla kata. Ka sigi ka mine siga dang. Oto bani. Donc amana ke tukutuko ame do refantsra antisra fe fo muma ba. Donc misra mundi comme solution ole ga fo ambasawi ali biuka uka ko laje. Ali biuka sigi ya ko laje. Uko mili kolon na. Kolon misra u deunso. Parce que muso den ka gila mani fɛn caman bari donc n'a fɔra ko e ka den e denmuso ka na diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko o nana tan ka na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka souhait de i ka denmuso ka furu a ka furu ɲuman sɔrɔ ka den sɔrɔ i k'i mɔdenw ye yanni i ka taga yen fɛ donc n'a fɔra k'a fɔ ko e den depuis n'a a ka furu la a ka diɲɛlatigɛ donna bɔgɔ la parce que ni bana in yerila ka diɲɛlatigɛ donna bɔgɔ la en même temps ni i sara ni i tara ni sira ninnu kan a fɔ man di quoi ala k'an kisi a fɔ man di et puis a ko man di mɔgɔ fɛ quoi donc u k'a lajɛ hali bi u ka segin mara ma ne bolo n'u seginna mara ma u ka parce que an b'a ye k'a fɔ caman b'u basé u ka fantanya de kan ka taa ni nin sira ye ne y'o de fɔ mɔgɔ ala tɛ den foyi di mɔgɔ ma n'a ma dayirimɛ d'a kan donc ni i den n'i sera k'a mara depuis a fitinin kana se fo k'a kɔrɔbaya fo k'a kɛ npogotigi ye donc ne bolo kɔni i ye mun kɛ i tɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ dɛ n'i bɛ ka jɔrɔ malobɔrɔko de la i tɛna caman wɛrɛ i tɛna caman fara malobɔrɔ caman ladon tuguni a tɛna mɛn a tɔgɔ bɛ bɔ lisi la mais ne bolo i k'a lajɛ pour que a ka avenir ka ɲɛ pour que e fana ka lafiya i siso kɔnɔ parce que ni den banana ni i denmuso sugunɛ bara ni cira e kɔni k'a kɛ tɛ bala ka n'a bila i kan imagine que ale de y'a kɛ mais a b'a désengagé ka bɔ a la a bɛna kɛ yɛrɛ ka doni ye jɔn wɛrɛ bɛna sɔn a la tuguni mun y'a kɛ o ma sɔn a la jɔn wɛrɛ bɛ to a yɛrɛ ma ka n'a ta ka na n'a ka problème ta parce que fɛn min don a tɛ kɛnɛya yɛrɛ o ye a vie donc ne bolo yanni an ka kow kɛ an ka miiri inconvénients na n'o kɛra an bɛ lafiya an denw bɛ lafiya furu joona kɔni n bɛ se k'a fɔ a nafa ka dɔgɔ kojugu a kɔlɔlɔ de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donc an k'a lajɛ an k'a dabila hali ni a ma se ka ban pewu an k'a lajɛ an ka caman bɔ a la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli lase an filɛbagaw ma foli ni tanu olu tɛ olu mun sɔgɔli b'an na depuis jamukan in daminɛ fo ka na se sisan ma an ka foli b'u ye an b'a f'u ɲɛna tuguni ka tila ka segin k'a f'u ɲɛna tuguni k'u ka hakɛ to ko yafa bɔrɔfa y'u ta ye ko kuma ye toden ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ ni kumana n'i ma don finman kasi la i bɛ don jɛman kasi la Fatumata Darabi ɲuman na donc an b'a f'u ɲɛna ko ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jeudi wɛrɛ ni plateau kelen kan baroda jamukan sanfɛ. D'accord, merci beaucoup Nana Kadija Kone. Maïga, voilà, solution d'abandon. Allez ni k'i ka foli kan lase 5 minutes kɔnɔna parce que time y'a minɛ quoi. D'accord. Solution min bɛ ne bolo mɔgɔw ka n'o ta silamɛya fɔ ko Alakira tiɲɛ don Alakira y'a kɛ. A y'a kɛ tiɲɛ don. Mais o kɔrɔ tɛ kɛ e fana ka taa muso furu kabini a san 9 a kɛra kun min kama ale ni ala de b'o dɔn wa ale yɛrɛ ni e tɛ kelen ye o muso fana ni e tɛ kelen donc ni bɛ aw ka sani den ka don furu la a furu joona min ko don k'i den di furu la k'a sɔrɔ a si ma se o de ko don sinon côté dɔ in côté dɛ côté dɔ in o ye o kɔni an bɛɛ b'o de nɔfɛ an ka taa. Sisan sani i den di o furu la i b'a jate de minɛ a conséquence joli b'a la ani inconvénient a inconvénient joli ye ani avantage ye joli i b'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ni avantage ka dɔgɔ ni inconvénient ye i b'o to yen parce que nafa t'o la ni fɛn fɛn kojugu de ka ca n'a ko ɲuman ye nafa t'o fɛn na donc u kana wuli dɔrɔn k'u den ni filɛ ka fɛn min kɛ a ka diɲɛ n filɛna ka muso min ka histoire f'i ɲɛna tantôt a ka kalan ma fɛn a filɛ nin a ka kalan ma ɲɛ a tɛ baara la a bɛ k'i débrouiller cogo bɛɛ la k'i denw balo o y'a conséquence dɔ ye
bon farikolo ta fan fɛ fana nana i da don yɔrɔ la fana conséquence dɔ bon n'an ko k'an bɛ taa avantage la avantage ka dɔgɔ tiɲɛna an bɛ don min na i ko bi tiɲɛna avantage ka dɔgɔ donc sani u k'u den don furu la o k'a lajɛ fɔlɔ u ka conséquence bɛɛ da u ɲɔgɔn na n'a avantage ka sɔrɔ ka a lajɛ n'a avantage ka bon n'a fɛn ka sɔrɔ k'a di furu la. i ka folikan ye jumɛn ye? donc n ka folikan n b'i fo n bɛ fɛn fɛn bɛ k'an filɛ nin waati in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Simbo fo Simbo i m'a fɔ k'a ka na ni warasogo yan e m'o de fɔ wa? ne de ko n k'i dabɔ ne ka sogo la. ne fɛ i bɛ warasogo de nɔfɛ sinon i b'a dɔn i ka ne dɛmɛ i ka n dɛmɛ a ko la. ne fɛ i mago bɛ sogo de la. merci beaucoup a diyara n ye donc Actuel Media Dabarani filɛbagaw an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ko nin ye an selen an ka baroda dumani kuncɛ yɔrɔ ma o n'o tɛ an ka baroda dumani kuncɛ yɔrɔ ma a man d'an ye k'a bila sisan mais timing y'a minɛ an kan k'a bila an b'aw ladɔniya k'a fɔ fɛnɛ pour que a bɛ se ka an ka jamukan in sɔrɔ a b'aw connecter to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net ye an ka bi thème kun tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème kun bɛ mariage précoce de kan an ka tubabukan na u b'a fɔ o ma ko mariage furu joona furu joona a yɛrɛ y'a ye an ye débat ka kan sisan a kɔlɔlɔ ka ca n'a avantage ye donc an b'a ɲini denmansaw fɛ parce que fuden tɛ se ka taa yɛrɛ furu la ten aw de b'anw di furu la donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka jateminɛli kɛ furu joona ko in na furu joona nafa ka dɔgɔ a kɔlɔlɔ de ka ca anw bɛ aw kan c'est vrai a man di anw yɛrɛ ye mais tant que i ta wagati ma se i tɛ se ka taa ko bɛɛ ka alamisani kelen juru bɛ ala la o ye tiɲɛ donc aw b'an kun anw jogo ye denmuso bɛ mara cogo min na a b'a mara ten den bɛ mara depuis a fitinin de a b'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ taa ten donc depuis anw fitinin a bɛ sira ɲuman don anw kɔrɔ an kɔrɔbalen tɛ se ka o sira o bila diɲɛ na donc aw bɛ se k'aw sigi ka aw lafiya donc mariage forcé an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a ye o dabila furu joona a man ɲi donc an b'a fɔ ko mɔgɔ welelen 2 tun b'an bolo yan nɔ fɔlɔ o ye Nana Kadija Kone a baara kɛ Actuel Media la yan nɔ filanan o ye Abulayi Mayiga o fana bɛ baara kɛ Actuel Media la yan nɔ an ka technique la mɔgɔ 2 tun bɛ yen nɔ n'o ye Peni Mayiga ale ni Fatumata sogotigi Mayiga a fɔ a ma ko sogotigi Mayiga sogomana fɔlɔ ne ka sogomana ne k'a fɔ ko sogotigi Mayiga Peni Mayiga ani Fatumata an ka foli b'u ye an ka foli bɛ Actuel Media baarakɛla bɛɛ fɛnɛ an ka foli bɛ aw yɛrɛ donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn jamukan in kan jeudi don ni Ala sɔnna a ma